وعلى العائدين رب احتم لنا بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام شهر فيه تدهر أنفسنا من المعاصي والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مصباح الظلام صلاة تشفينا بها من الداعي والأسقام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asal muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya agar kita semua mendapat ampunan dan keberuntungan dunia maupun di akhirat. Pada pagi ini kita semua merasa bahagia, merasa senang karena hari raya ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana kalimat takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita sehingga bisa mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita pahami bahwa saat ini hari bahagia dan hari berkumpulnya semua umat Islam untuk saling meminta maaf. Kondisi ini patut kita syukuri karena masih bisa meminta maaf kepada kedua orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, sehingga bisa memupuk rasa belas kasih atas saudara muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wal mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah seseorang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di dalam tafsir Al-Muyassar sudah jelaskan bahwa baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam diperintahkan supaya memiliki sifat pemaaf yang menjadi ciri orang Islam dan mengajak berbuat kebajikan yang semampunya, tidak pernah memberi perintah yang berat dan menjauhi perselisihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asal muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini kita semua sedang bahagia di hari raya Idul Fitri, salah satu hari yang sangat istimewa untuk menjambung tali silaturahim, baik kepada orang tua kita, saudara kita, maupun tetangga kita. Tentu tidak elok jika hari raya Idul Fitri kita isi dengan pertengkaran, perselisihan, bahkan saling membenci. Oleh karena itu, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk menguatkan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik, atau kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Qastalani menjelaskan di dalam kitab yang bernama Irsyadus Sari, di dalam hadisnya tersebut menunjukkan bahwa orang mukmin yang imannya sempurna adalah ketika bisa memuliakan tamunya, silaturahim atau menyambung tali persaudaraan, dan berkata baik atau diam daripada berkata yang tidak ada faedahnya. Hadis tersebut sesuai dengan kondisi di hari raya saat ini, karena banyak orang yang mudik menuju kampungnya masing-masing untuk bertemu kepada kedua orang tuanya, saudaranya, dan tetangganya. Apalagi ketika didatangi tetangga atau saudara yang hendak hari raya, tentu kita muliakan mereka dengan berucap yang baik. Misalnya, kita persilahkan dengan baik, memberi hidangan, mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan sampai menjadikan tamu kita merasa kecewa, bahkan marah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, An Jabir qala jaa rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul islami afdal? Qala ayyuslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Yang artinya, riwayatkan dari Jabir, beliau berkata, ada seseorang laki-laki mendatang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Wahai Nabi, Islam yang baik itu yang bagaimana?" Kemudian Nabi menjawab, "Menyelamatkan orang Islam dari lisan dan tanganmu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puasa Ramadan sudah kita jalani bersama-sama, dan dari puasa inilah kita bisa melatih jika kita untuk menjadi orang yang sabar dan mudah untuk memaafkan orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa orang yang beriman diperintahkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat sabar atas perbuatan maksiatnya, dosanya, dan semua cobaan yang sedang dihadapinya. Singkatnya, orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda orang sabar yaitu mudah memaafkan orang lain, apalagi di hari raya Idul Fitri yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, terkait dengan sifat sabar inilah sudah dijelaskan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusan itu baik, dan hal itu tidak memiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, di hari raya Idul Fitri yang mulia ini bisa disebut hari orang-orang yang sabar dan saling memaafkan antara muslim satu dengan lainnya. Dan akhirnya semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai hati yang sabar dan mudah meminta atau memberi maaf kepada sesama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa usikum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة الأنبياء عليهم السلام اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتحليلنا وتروعنا وتهشعنا وعتبنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا ولدا إلا ربيت أصلحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أمر الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami Al Madani Cikarang Pusat mengucapkan